انه صوتي واصل للجماعه الكل، صوت واضح اكسترا. Donc, durant ou pendant ce tutorat, on va pas donc travailler sur un TP, mais plutôt je veux vous introduire une notion qu'on a abordée hier. Donc, ce qu'on appelle des fichiers twig ou bien HTML twig. Donc, le sujet de la séance interne, donc la présentation de ce type de fichier. شنو هي الكاركتيرستيك نتاع شنو هما لي كاركتيرستيك بلوتو دو سي فيشي لا، شنو هي الديفيرونس اللي موجوده ما بينهم وما بين دونك لي فيشي اتش تي ام ال اللي نعرفهم بالستركتور العاديه نتاعهم، وعلاش دونك on aura besoin peut-être d'utiliser ces fichiers là en travaillant sous le framework donc Symfony. Donc هذا باش يكون السوجي اللي باش نحاولوا دونك نحكيو عليه avec donc plus de détails. Ben, juste Monsieur Brabi, concernant l'enregistrement, Brabi, c'est quand نجم l'enregistrement, bon, قاعد نعمل في enregistrement vocal ونهبطوا مع الباوربوينت. ديجا خدت باوربوينت باش نلقاو فيه كل شيء، يعني juste je veux travailler sur un PowerPoint اللي تشوفوا فيه ديجا partagé معاكم. Et je veux donc كيف effectuer un enregistrement vocal ونهبطهم زوز مع بعضهم. De telle façon ينجم اي étudiant donc ياخذ الباوربوينت وياخذ donc l'enregistrement vocal وينجم donc يتبع. Ok, monsieur, merci. D'accord. Ok. Bien. Donc, là, donc, je partage avec vous les diapos. Donc, là, on a j'espère que c'est bon le تصوير عندكم l'écran تاعي عندكم موجود الناس الكل ça va? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Bien. Donc, أول حاجة باش نعملها c'est introduire Twig. C'est quoi Twig exactement? Donc, Twig هو عبارة على un moteur de template utilisé par défaut dans le framework Symfony. Donc, le framework Symfony, il intègre par défaut le moteur de template Twig. Donc, comme on a template, donc une extension de fichier HTML. L'objectif, c'est définir la partie view d'une application web, c'est-à-dire que je développe une application ou bien un site web, j'aurai besoin donc de définir ou bien de développer des vues, des interfaces graphiques qui vont représenter donc le lien entre donc l'utilisateur de ce site-là ou bien de cette application-là et donc le reste de l'application. Donc, c'est un moteur de template qui est intégré par défaut au sein du framework Symfony. Il permet donc de séparer la logique de la présentation de la logique métier des applications web. Donc, le rôle de Twig, il offre une séparation entre tout ce qui est côté présentation et la logique ou le traitement qui se place derrière cette présentation-là, ce qu'on appelle donc la logique métier de l'application web développée. Ce qui donc rend le code source de l'application web plus lisible, plus propre et plus facile à maintenir, c'est-à-dire سهل انه نعمل عليه des modifications, سهل اني نقراه ونفهمه. Donc l'intérêt de l'existence d'un tel moteur donc de template intégré au sein du framework Symfony. Donc hier déjà خدمنا على donc un fichier donc Twig, mais le fichier Twig اللي خدمنا عليه البارح c'était un fichier purement HTML, donc ما شفناش فيه l'intérêt ou la différence entre un fichier HTML et un fichier HTML Twig. Aujourd'hui donc je vous présente dans ce diapo là donc la squelette ou un exemple d'un template Twig. Donc si on jette un coup d'œil sur ce template là, on peut apercevoir que la structure de base de ce template-là suit presque à 100% la structure de base d'un fichier HTML, à savoir donc il commence avec la balise doctype HTML, on va donc une balise HTML, puis donc une balise head et une balise body, puis donc un corps. Là, donc structure essentielle d'un template Twig, c'est la même structure d'un fichier HTML. لكن اللي يفرق هو انه à l'intérieur d'un template Twig, je peux utiliser des notions اللي ما نجمش نستعملهم dans un fichier HTML, à savoir l'exploitation des variables, l'utilisation des structures donc conditionnelles qui m'enchouffent là donc au niveau
de ce diapo-là, donc on peut voir qu'on a intégré ici, donc, par exemple, une structure conditionnelle if. Je peux aussi utiliser des boucles, des structures de traitement donc répétitives. Ici aussi, donc, j'ai utilisé donc une variable, ainsi de suite. Donc, donc, quelle est la différence ou quelle est la valeur ajoutée d'un template Twig par rapport donc, à un fichier HTML ordinaire. Donc, ce qu'on peut dire dans un premier lieu d'un template Twig, c'est que Twig, un template Twig, c'est un fichier HTML enrichi. Donc, de l'enrichissement par rapport à un fichier HTML de base. Donc, quelle est la valeur ajoutée ou quelle est donc, la distinction ou qu'est-ce qui fait distinction entre Twig et HTML? Là, on va la syntaxe Twig. Essentiellement, Twig, il utilise trois types d'instructions donc bien déterminés. Le type d'instruction, c'est le double accolade, donc ouvrante, et double accolade, donc fermante. Là, cette instruction-là, elle permet, elle est utilisée pour afficher le contenu de variables ou le contenu ou le résultat de l'évaluation d'une expression. Donc, nous avons la syntaxe ou l'instruction, elle est double accolade ouvrante, double accolade fermante. Et à l'intérieur, je veux mettre donc le nom d'une variable. L'instruction correspondante, elle permet donc, lorsque je l'insère dans un template Twig, elle permet donc d'afficher le contenu d'une variable ou elle aide d'évaluer donc une expression donc arithmétique ou autre. Donc, c'est le premier format d'expression qu'on peut l'utiliser ou bien l'ajouter au sein d'un fichier donc Twig. Je m'excuse. La deuxième instruction ou bien la deuxième valeur ajoutée de Twig par rapport à HTML, c'est la possibilité aussi d'exécuter une structure conditionnelle en utilisant ou bien en ajoutant le symbole accolade suivi de %. Puis on insère donc notre structure conditionnelle et on termine notre bloc avec un % accolade. Là, dans ce type d'instruction, je peux exécuter ou on peut insérer une condition ou un traitement conditionnel ou donc on peut insérer dedans un traitement itératif ou une boucle. Donc, j'aurais besoin d'implémenter au sein d'un template Twig un traitement conditionnel ou un traitement itératif. Ce traitement-là doit être inséré au sein donc, de cette instruction. Et on va voir par la suite donc, des exemples sur d'utilisation ou bien d'exploitation de ce type d'instruction. Cette instruction possible qu'on peut l'utiliser au sein d'un template Twig, c'est l'utilisation donc, du bloc de commentaires. Il y a d'accolade 10 et il se termine avec 10 accolades. Donc ce bloc-là ou bien cette instruction-là est utilisée pour ajouter donc des commentaires. Donc essentiellement, les trois instructions qui font la différence entre Twig et HTML de base. Je vous présente donc ici un premier exemple où je veux effectuer un affichage, ou l'affichage d'une variable et le résultat d'évaluation d'une expression. Donc pour cela, j'ai créé deux fichiers. Un fichier controller.php, اللي هو اسمه لنا home controller.php, le fichier اللي تشوفوه donc à la limite. Et un deuxième donc fichier donc à gauche qui s'appelle donc le fichier Twig donc home plutôt mon template.html.twig. Donc dans le fichier controller qui m'a donc on a vu comment on a développé un fichier controller qui hérite de abstract controller. Donc on a un contrôleur est créé pour gérer une page Twig, HTML Twig. Donc là, j'ai créé ma classe qui représente mon contrôleur, qui s'appelle HomeController. À l'intérieur, donc, j'ai créé une fonction, cette fonction qui s'appelle index et qui fournit un type de retour de type response. À l'intérieur de cette fonction-là, donc, j'ai créé trois variables. Une variable qui s'appelle title, à la valeur page Symfony avec Twig. Une deuxième variable qui s'appelle content
حطيت فيها la valeur bienvenue dans Symfony avec Twig, et une troisième variable سميتها x, حطيت فيها la valeur 5. Par la suite, on va retourner, donc là, le retour, la valeur retournée de la fonction index, l'appel à la fonction prédéfinie render, qui va effectuer donc le redirection vers notre template, ou vers notre page Twig qui s'appelle montemplate.html.twig. Mais avec la redirection, qu'est-ce que je veux faire? Je veux définir ou envoyer les valeurs des variables que j'ai définies. Donc là, j'ai défini au sein de la fonction index 3 variables, title, content et x. Et si on jette un coup d'œil sur le fichier Twig, donc là, إذا نعملوا طلع على الفيشير Twig متاعنا. Pardon. Si on jette un coup d'œil sur le fichier Twig correspondant, donc نشوفوا إنه الفيشير متاعنا il suit donc en quelque sorte la structure comme on a la structure HTML, mais au sein de mon fichier Twig, j'ai défini ou bien j'ai inséré l'affichage de 3 variables. Donc là نشوفوا أول affichage متاع أول variable définie dans la balise title. Donc la variable correspondante سميتها title. Donc là on a, si je veux afficher la valeur d'une variable, il suffit de placer le nom de la variable entre deux accolades ouvrantes et deux accolades fermantes. Une deuxième variable va être affichée au niveau de la balise H1, اسمها content, et bien sûr placée au niveau de la balise H1, et une troisième variable qui va être affichée, mais là ما نحكيوش على variable, نحكيو plutôt على une expression اللي هي x plus 2. وهذاك علاش قلنا انه وقت اللي نستعمل دوبل اكولاد اوفرونت دوبل اكولاد فيرمونت، دونك لهنا نجم لداخل نحط اسم نتاع فاريابل ولا نجم نعمل زاد ليفالواسيون دون اكسبريسيون. Ici donc on va évaluer l'expression ولا la valeur de l'expression x plus 2, والريزولtat donc باش يتحط dans la paragraphe définie par la balise p. اللي صار donc au moment de l'appel de la fonction render, donc عطينا الاسم نتاع التمبليت html.twig اللي باش نمشيو له اللي هو الفيشي هذايا، ولهنا qu'est-ce que je dois faire. Donc là j'ai mis une virgule, et par la suite j'ai ouvert donc une liste هذه باش نحط فيها la correspondance entre les variables définies au niveau de fichier Twig اللي هما اسمهم title, content ou x, ou les variables qui ont été définies au niveau, bien sûr, les variables HTML qui ont été définies au niveau de la fonction index, les Z ont نفس الاسم اللي هما title, content ou x. De telle façon, لهنا اللي باش نلقاه على اليسار واللي محطوط entre deux côtes هو اسم الفاريابل correspondant dans le fichier Twig. Elle va recevoir quoi? Elle va recevoir la valeur de la variable correspondante PHP. Donc, ici, par exemple, pour cette instruction-là, la variable title PHP, elle va donner sa valeur à la variable title qui existe au sein du fichier Twig. La variable content qui a été définie ici dans la fonction index PHP, elle va donner sa valeur à la variable content correspondante, donc indexée au niveau du fichier Twig, et de la même chose, donc x, la variable x PHP va donner sa valeur à la variable x définie au sein du fichier Twig. Donc, si maintenant j'exécute, je déploie donc cette solution-là et j'exécute mon projet, je lance le serveur et j'exécute donc mon projet, et le باش عليه هو un résultat pareil à celui-là. Donc là باش نشوف باش نلقى انه التايتل نتاع الباج نتاعي اللي هي la page montemplate.html.twig. Ici on a défini que title va recevoir la valeur de la variable title. En observant cette ligne-là, نلقاو انه le variable title du fichier Twig, elle va recevoir la valeur de la variable title du fichier PHP. Donc elle y fait la valeur page Symfony avec Twig. هذاك علاش donc باش يخرج لنا لهنا au niveau de title, du titre de notre page, c'est la valeur page Symfony avec Twig. نفس الشيء donc au niveau de body. اول حاجه باش نلقاها في البودي هو لو H1 اللي تشوفوا فيه ديجا لهنا en gras، واللي فيه la valeur de la variable content. الفالور تاع الفاريابل content جات من عند الفاريابل content PHP واللي فيها la valeur bienvenue dans Symfony avec Twig. Donc هذاك اللي نشوفوا فيه لهنا au niveau de l'affichage de H1.
ثالث حاجة باش نشوفوها هي الباراجراف بي اللي فيها لا فالور x plus 2 égale دونك هذه البارتي الأولانية من الباراجراف نتاعي x plus 2 égale بعد ليغال شنو عندي le double crochet le double accolade plutôt et ici à l'intérieur عندي l'expression x plus 2 donc là اللي باش يصير هو l'évaluation de cette expression là étant donné que le variable x هذه منين باش تجيب الفالور نتاعها باش تجيب الفالور نتاعها دونك من هنا من l'affectation اللي عملناها لهنا واللي étant donné que x PHP فيها la valeur 5 donc la variable x PHP va envoyer sa valeur vers la variable x du fichier Twig ولهنا x باش تاخذ 5 plus 2 تعطينا 7 donc l'expression هذه elle va être évaluée avec la valeur 7 وهذه donc 7 منين جات donc لهنا هذه c'est le title la variable title لهنا عندي la variable content ولهنا c'est le résultat de l'évaluation de l'expression x plus 2 donc هذه اول possibilité والا اول caractéristique d'un fichier Twig هو انه نجم ننتجري فيه l'appel des variables والا l'utilisation des variables والا l'évaluation des expressions. ثاني حاجه قلنا نجموا نعملوها والا نزيدوها en utilisant donc un ما عرفتش est-ce qu'il y a une question. ما نعرفش هنا قاعد نستعمل في اللازير ما نعرفش اسكو سي فيزيبل بور فو ولا لا عندي بوينتور لازير قاعد نستعمل فيه هو بوان او باهي مش مشكل دونك مش واضح بس حتى لي زيتيديون يسبوا الكرسور وين باش يتبعوا معنا سافا هو هذاك علاش يعني جا عندي البوينتور نتاع الباوربوينت قاعد نستعمل فيه الباري مش ماكمش قاعدين تشوفوا فيه دونك جو فو يوتيليزي لو ستيلو دونك نستعمل الستيلو juste pour mieux donc comprendre. Mais là, est-ce que vous voyez voilà, ici, je vous donc le stylo voilà, en rouge. Là, donc le partage, je serai adieu. Mais conserver. D'accord. Mais. جوست نثبت معكم لهنا البوينتور اون روج تشوفوا فيه ولا سوري تشوفوا فيها وين d'accord parfait donc نعاود je reprends donc l'explication donc ici dans le fichier home controller كما قلنا هو الكنترولور نتاعنا اللي صنعناه مع الفيشي تويج نتاعنا donc ici le fichier twig ici le contrôleur الكنترولور نتاعي سميناه home controller qui hérite donc كما شفنا البارح de abstract controller في وسطه donc j'ai créé la fonction index la fonction index في وسطها donc j'ai créé trois variables اللي هما title content و x التايتل حطيت فيها page symfony avec twig الفالور نتاعها الفاريابل content حطيت فيها bienvenue le message bienvenue dans symfony avec twig et la variable x حطيت فيها la valeur 5 par la suite donc on a retourné le résultat donc de la fonction index اللي باش يكون هو appel la fonction render كما شفنا البارح render هي la fonction qui représente la réponse et qui va effectuer donc la redirection vers une page qui va être donnée ici comme argument de la fonction render اللي هي الباج نتاعنا اللي اسمها montemplate.html.twig اللي هي الباج هذه دونك بخلاف انه عملنا ريديريكسيون لا فونكسيون رندر باش نعطيها ان دوزيام ارغيومون الدوزيام ارغيومون اللي هو هذا اللي يبدا دونك au niveau du crochet jaune et qui se termine ici. Donc l'attribut هذا il va faire la correspondance entre quoi et quoi? La correspondance entre les variables
qui ont été définis dans le fichier Twig. Donc, là, dans le fichier Twig, j'ai créé et utilisé 3 variables. Variable l'oula là في Twig سميتها title, استعملتها dans la balise title. الفاريابل الثانية اسمها content, déclarée واستعملتها au niveau de la balise HA. كيفاش نعرفها اللي هذه variable puisque elle est délimitée avec 2 crochets ouvrants et 2 accolades ouvrantes et 2 accolades fermantes. Ou kif kif là, j'ai créé une troisième variable, cette expression, qui est x plus 2. Ou kif kif l'x plus 2, c'est une expression qui doit être évaluée, puisque dans le fichier Twig entre 2 accolades ouvrantes et 2 accolades fermantes. Donc, au niveau du fichier Twig, on a 3 variables, 3 inconnues, title, content et x. باش نجم نعطيهم les valeurs نتاعهم. Les valeurs نتاعهم donc لهنا dans le fichier PHP au niveau de la fonction qui va appeler le fichier Twig اللي هي la fonction index. J'ai créé 3 variables, عطيتهم نفس الاسم, عطيتهم الاسم title, content ou x. Et par la suite, au niveau de la fonction render qui باش نعيط للفيشي Twig نتاعي اللي هو montemplate.html.twig, لازمني نحط فيرجول ونزيد لهنا la correspondance entre les variables نتاعي اللي موجودين في البي اتش بي ولي فاريابل اللي موجودين au niveau donc de fichier Twig. De telle façon, la variable اللي هنا title نتاع Twig كيفاش عرفت هذه la variable Twig puisque elle est délimitée de code. Donc لهنا title هذه هي la variable title définie au niveau de fichier Twig. شنو باش تاخذ comme valeur؟ باش تاخذ الفالور اللي موجوده في الفاريابل title du fichier HTML اللي هي هذه. كيف لهنا la variable content du fichier Twig va recevoir la valeur de la variable content déclarée ici dans la fonction index. De la même manière, la variable x du fichier Twig va prendre la variable x définie dans le fichier PHP. Donc, ici, il y a affectation. Donc, title, elle va prendre la valeur page Symfony avec Twig. Le content, le variable content va recevoir la valeur bienvenue dans Symfony avec Twig. Et la variable x, elle va recevoir la valeur 5. Donc là, en enregistrant notre travail et en lançant le serveur, au niveau de titre de notre page, il y a la page montemplate.html.twig, le titre page Symfony avec Twig. Donc là, la variable title, elle est موجودة dans la balise title, elle a été remplacée par la valeur de la variable title, elle y fait le message page Symfony avec Twig. Et au niveau de body, أول حاجة باش نلقاها في البادي c'est la balise HA. Donc là هنا عندي la balise HA. فيها donc l'appel de la variable content qui sera remplacé par le contenu de cette variable là اللي تحصلت عليهم الفاريابل من اختها الفاريابل PHP اللي فيها la valeur bienvenue dans Symfony avec Twig. Donc هذه اللي نلقاو déjà لنا في الHA نتاعنا. Et la troisième valeur ici dans la paragraphe P, on dit l'expression, le texte x plus 2 égale, elle est déjà نلقاه لهنا في l'affichage, x plus 2 égale. بعد l'égal شنو باش نلقى؟ لهنا بعد l'égal نلقى une expression qui doit être évaluée puisqu'elle est placée entre 2 accolades ouvrantes et 2 accolades fermantes. Donc l'expression x plus 2 doit être évaluée. Je m'en ai évalué, c'est-à-dire on doit calculer le résultat de cette expression, sachant que le variable x au moment de l'appel la valeur نتاعها باش تاخذها من عند الفاريابل x اللي هي PHP اللي لونها donc بالازرق والx PHP فيها la valeur 5. Donc la valeur 5 va être envoyée vers x, la variable de fichier Twig. Là on va récupérer cette valeur là اللي هي 5 نزيدوها 2 باش نتحصلوا على 7 وهذاك donc 7 منين جات من 5 plus 2. Donc, c'est le résultat de l'évaluation de l'expression x plus 2. Donc, c'est un aspect possible qu'on peut l'utiliser donc, au niveau d'un fichier Twig. On peut manipuler des variables, on peut utiliser des variables. Et les variables, ils vont les valeurs من عند le contrôleur qui va gérer cette page-là. Donc, là, le contrôleur, il va donner les valeurs les variables اللي باش نستعملهم في الفيشي .twig. ثاني حاجة نجم نستعملها donc dans un fichier Twig différente par rapport à un fichier HTML ordinaire, هو إنه نجمو dans un fichier Twig, on peut implémenter des traitements conditionnels. Donc là, vous voyez dans cet exemple-là donc j'ai inséré 2 fichiers, un fichier contrôleur et un fichier Twig. Dans le fichier contrôleur, نفس le principe, donc on dit la classe contrôleur et home controller.
rajouter. Donc, d'accord. Ça va, le pointeur, mais c'est tout chaud foufi, hein? Oui, monsieur. D'accord, parfait. Donc, لهنا عندنا كما قلنا la classe contrôleur نتاعنا فيها donc الفونكسيون اللي صنعناها اللي هي الفونكسيون index d'habitude. Ici, donc à l'intérieur de la fonction index, j'ai créé maintenant deux variables PHP. واحدة سميتها title حطيت فيها la chaîne page Symfony avec Twig. وفاريابل ثانية SX حطيت فيها la valeur 2. Par la suite, j'ai fait la même chose. Donc, je veux retourner le résultat اللي هو يتمثل في appel للفونكسيون render ونعطيها دونك اسم الفيشي تويج اللي نحب نمشي له دونك اللي باش تصير عليه ريديريكسيون اللي لهنا سميته cond.html.twig دونك اللي هو الفيشي اللي تشوفوا فيه لهنا قدامكم. دونك الفيشي هذايا نلقى فيه l'utilisation نتاع une variable au niveau de la balise title. لهنا دونك قلنا الفاريابل في الفيشي تويج نلقاها ديليميتي بدو زاكولات اوفرونت دو زاكولات فيرمونت مي زاد نلقى في وسط البادي نتاع الفيشي تويج نتاعي une structure conditionnelle. وقلنا structure conditionnelle كي نحب نحط une structure conditionnelle au niveau de mon fichier Twig لازم structure هذه تتحط ما بين accolade fermante و pourcent ouvrante و à la fin نحطوا pourcent et accolade fermante. Donc à l'intérieur entre ces deux symboles là الداخل باش نحط une structure conditionnelle. لهنا structure conditionnelle نتاعي هي عباره على une structure if. دونك لهنا شنو حطيت في وسط البادي نتاع الفيشي نتاعي if x mod 2 égale à 0. اش معناتها اذا x كي نقسمها على 2 الريست دو ديفيزيون يكون ايجال 0. يعني لهنا بالعربي نقولوا انه x est pair. دونك شنو باش نافيشي ولا شنو باش نافيشي في وسط البادي نتاعي جو فو افيشي الباراغراف هذه اللي هي ديفيني دون لا باليز p. دونك فيها جوست لو ميساج pair. هذايا دونك سي دو كود HTML. من بعد نرجع باش نديفيني الالز نتاعي. الالز لهنا التابعه للاف. دونك الالز زاد كيف لازمها تتحط اونتر اكولاد بورسون ouvrante et pourcent accolade fermante. لهنا donc je définis l'instruction else. إذا donc x pair, je veux afficher une paire. Else, je veux insérer une balise indiquant que x est impair. Donc لهنا باش نافيشي tout simplement paragraphe فيها le mot impair. Ou bien sûr في الاخر puisque كي نستعمل donc une structure conditionnelle في وسط fichier Twig, je dois donc clôturer cette instruction là à travers, puisque لهنا استعملنا donc la structure if, je dois la clôturer plutôt en utilisant le terme end if واللي هو زاد كيف puisque يتبع structure if نتاعي. donc ce terme là doit être donc placé entre accolade pourcent et pourcent accolade. Donc من بعد j'ai défini donc ici dans mon fichier Twig deux choses. J'ai défini une variable qui s'appelle x, puisque là, on dit if x, donc x, ce n'est pas une valeur constante, mais plutôt c'est une variable. On dit donc la structure conditionnelle if, qui teste la valeur d'une variable qui s'appelle x. Donc là, en grosso modo, qui nous le fichier Twig, il est en train d'utiliser deux variables. Variable اسمها title là, qui définit la valeur de la balise titre, ou une deuxième variable x. الاكس هذه باش نتستي عليها اسكو الفالور نتاعها اي بير ولا امبير. كاين الاكس فيها فالور بير دونك اللي باش يكون موجود في البادي ريالمون هو ان باراغراف بلوتو فيه لو ميساج بير. سينون باش تكون عندي بلوتو في البادي باراغراف فيها لو ميساج امبير ولا فيه لو تكست امبير. دونك هذا لانتيغي نتاع الاستعمال نتاع اون ستركتور كونديسيونيل دون ان فيشي تويك. نرجع دونك توا للفونكسيون اندكس والريديريكسيون تاعي. دونك كيما عملنا تو الور بيسكو لهنا عندي دي فاريابل قاعد نستعمل فيهم او نيفو دو مون فيشي تويك. لازم وقت اللي نعمل الرندر نتاعي جو ديفيني دونك لا باج vers lequel je veux me rediriger, نزيد فيرغول et je définis entre deux crochets ici كل فاريابل موجوده في الفيشي تويك نتاعي شنو هي الفالور باش نعطيها لها. دونك بالنسبه للفاريابل تايتل بيان سور نحكي على الفاريابل تايتل نتاع تويك باش تاخذ الكونتوني نتاع الفاريابل تايتل اللي موجوده لهنا في البي اتش بي. سيتادير تايتل باش تاخذ باج سيمفوني افيك تويك الوغ كو الفاريابل اكس اللي نستعملوا فيها في الفيشي تويك باش نعطيها لا فالور دو لا فاريابل اكس ديفيني دون بي اتش بي. دونك لهنا ريالمون باش تاخذ لا فالور 2. دونك
أيوة. نجمو مثلا لهنا on peut في بلاصة اني نديفيني variable donc function في وسط au début donc de la fonction index نجم directement مثلا ici نعطي الفالور كما قلت انت je peux donner donc لهنا title reçoit ونعطيه donc la valeur correspondante page symphonie par exemple avec Twig ولا n'importe quel autre message d'accord donc هذه اللي تقصدوا انت هكا ولا C'est ça. Donc, on peut faire ceci. Mais l'année, juste, habit noirikum, c'est possible de faire l'affectation entre une variable Twig et une variable PHP. Mais par la suite, le fait de donner une valeur à une variable, vous pouvez donc vous débrouiller comme vous voulez. Le plus important, les variables dans un fichier Twig, les valeurs au niveau donc, de contrôleur et surtout à l'endroit exact où donc la redirection vers ce fichier Twig là où les variables اللي هما les variables نحكي les variables Twig لازم ياخذوا les valeurs نتاعهم donc c'est possible de faire ça بي الريزولتا دونك تو باش نتحصل عليه هو celui-ci بالنسبه نسيت سؤال كيفاش نسيت استعملت الاوبيراتور ديس بعد ريتيرن هكا ولا دولار ديس نورمالمون هو ديس نستعملوه اذا كان عندنا بليزيور عندنا نحن فونكسيون رنده واحده معناها فهمت نورمالمون ما نحتاجوش نعملوا ديس لا c'est pas ça ديس لا لهنا عندي ريديريكسيون من l'emplacement actuel اللي هو الكونترولور donc ديس ترجع بيا على l'objet courant اللي هو l'objet construit à partir de la classe home controller à partir de lui on va être redirigé vers la page code html.twig هذه شنو نقصد به ديس reçoit flèche plutôt render code html.twig وعطيت donc l'affectation تاع les variables نتاعي كل variable donc عطيتها la valeur correspondante. Donc c'est une opération de redirection de l'objet courant, l'objet représenté par la classe home controller vers la page définie au sein de la fonction render اللي هي الباج twig نتاعنا nommée code.html.twig. اوكي D'accord. D'accord. Donc, en exécutant ce code-là, كما قلنا باش نتحصلوا على une page اللي هي الباج نتاعنا affichée code html.twig عندها title page symphonie avec Twig qui a été défini affecté à la variable title ici et لهنا عندي un paragraphe plutôt فيها le message qui affiche le message pair علاش لهنا عندنا pair puisque la variable x شنو الفالور اللي خذات la valeur 2 ici donc en vérifiant 2 mode 2 donc 2 mode 2 باش تعطيني 0 puisque 2 mode 2 باش تعطينا 0 donc le paragraphe qui a été affiché هو الباراجراف الاول et non pas الباراجراف الثاني donc لهنا شفنا l'intérêt نتاع la définition d'une structure conditionnelle au niveau d'un fichier Twig. Donc on peut avoir besoin d'un tel traitement lorsqu'on est en train de définir nos pages de présentation ou bien les vues نتاعنا ولا les templates نتاعنا. Kif, je peux utiliser donc l'opérateur ou l'instruction accolade % pour définir aussi des structures itératives ou répétitives ou des boucles. Donc, بنفس الطريقة لهنا j'ai défini un fichier Twig سميته iter.html.twig. Au niveau de ce fichier, donc, on dit la balise title fait donc appelle une variable qui s'appelle title. Donc là, on va afficher la valeur de la variable title. Et au niveau de body, j'ai défini donc là une boucle de type for, une boucle for. Donc une boucle for qui doit être définie puisque c'est une structure itérative, donc elle doit être définie au niveau entre accolade % et % accolade. Donc la structure for rédigée au niveau d'un fichier Twig, tab for qui définit un compteur, اللي هو لهنا i, dans l'in, ou لهنا t, donc une deuxième variable. بالنسبة لي, i c'est un compteur, ou t c'est une liste, ou c'est un tableau de valeurs. Donc i, elle va nous aider la boucle for, elle va nous aider à parcourir les éléments dans un tableau t, et on va les afficher un par un. Donc là, je veux les afficher à travers cette instruction-là, اللي هي l'affichage نتاع i. Avec i لهنا, je l'ai inséré dans deux accolades ouvrantes et deux accolades fermantes, puisque i va être affiché ici. Bien sûr,
Après chaque affichage de la valeur de i, je ferai un retour à la ligne باش ما يكونش donc باش يكون l'affichage نتاعنا valeur par valeur تحت بعض. أيوه. لأ هو لهنا pour le moment مازال ما عندوش حتى فكرة على النوع نتاع الvariable i وعلى الtype نتاع les éléments اللي موجودين في الT. بالنسبة ليه le fichier Twig اللي يعرفه هو إنه عنده une boucle for، البوكل for هذيك تستعمل في كونتور اسمه i، الكونتور i هذايا باش نستعملوه باش نباركوريو ان تابلو t indépendamment من التيب نتاع الكونتوني نتاع t. يعني كان تعطي تابلو دو chaîne de caractères il va le parcourir، كان باش تعطي تابلو دونتي il va le parcourir. donc البوكل for لهنا c'est une boucle for optimisée de telle façon اي تيب نتاع ليسته والا تابلو باش تعطيه اللي باش تعوض به التي، البوكل فور باش تكون قادره انها دونك تباركوريه. وهذاك علاش لهنا نجموا نقولوا انه لي فاريابل اللي مستعملين او نيفو دو فيشيي تويك سو سون دي فاريابل نون تيبي، ماهمش تيبي، ما عندهمش تيب فيكس ستاتيك كيما في البايثون. دونك ما عرفش اللي عنده فكره على اللونجاج دو بروغراماسيون بايثون، نصنعوا دي فاريابل من غير ما نعطيهم ان تيب. يعني الفاريابل ان انستون بيان ديتيرميني تنجم تاخذ اي تيب سولون انت باش تابليكيها على شنو. دونك لهنا باغ اكزومبل لو كان التابلو نتاعي تي باش يكون معبي بدي شين دو كاركتير، دونك الاي باش تكون فاريابل دو تيب شين دو كاركتير. لو كان التابلو تي باش يكون معبي بدي زونتي، دونك الاي باش تبدل روحها باش تولي عباره على اون فاريابل دو تيب اونتي اكسيتيرا. دونك لهنا يتسموا des variables non typées, c'est-à-dire ils s'adaptent, ces variables-là s'adaptent en fonction de la nature du tableau ou de la liste qui va être parcourue. هذاك علاش دونك بالنسبه لنا كي تقول لي شنو باش يعرف ولا شنو يخليني نعرف شنو ناتور دو اي، نقول لك انه اكطويلمون اي الي دو تيب انكونو. وقتاش نجم نعرف التيب نتاع الاي شنو هو، والا وقتاش اون ادابت لو تيب دو اي، وقت اللي نعطيو تي شنو هما لي زيليمون اللي موجودين في تي. دونك au moment de l'affectation de la variable t, وقتها je peux savoir quel est le type de la variable i. Mais i elle peut fonctionner sur n'importe quel type de tableau ou élément de tableau. Donc là par exemple في le contrôleur نتاعي j'ai créé deux variables. J'ai créé une variable qui s'appelle title pour l'affectation pour la troisième fois, et j'ai créé une deuxième variable سميتها t عبارة على un tableau d'entier. Donc t بالنسبة لي c'est un tableau d'entier, donc فيه la valeur 1, 2 et 3. Au moment donc de l'appel de la fonction render pour renvoyer, retourner donc la réponse de la fonction index, عطيت donc أنا هو الفيشير tweak باش نمشيو له، donc اللي هو هذا iter.html.tweak، ومعاه عطيت l'affectation تاع les valeurs نتاع les variables. donc title باش تاخذ donc la variable title tweak باش تاخذ la variable title php، et la variable t tweak اللي هو التابلو نتاعنا باش ياخذ donc le tableau t défini au niveau de php. donc t نتاعي لهنا عرفت c'est bon c'est un tableau d'entier فيه les valeurs 1, 2 et 3. donc اللي باش يصير لهنا au niveau du fichier tweak هو انه الاي باش تكون un compteur de type entier et elle va parcourir plutôt le tableau t, le tableau d'entier t, et à chaque valeur de i on va l'afficher ici à travers l'utilisation de double accolade ouvrante et double accolade fermante. Donc, comme on affiche la valeur de i, on a un retour à la ligne. À la fin de la boucle, donc le boucle for interne, elle sera clôturée avec la clause end for, اللي لازم هذا تكون موجودة entre accolade % et % accolade باش désigner la fin de notre boucle for qui a été lancée ici. Le résultat donc باش نتحصلوا عليه هو la page iter.html.twig, le title نتاعها c'est pas symphonie avec twig, ou le contenu de le body c'est les valeurs من 1 les 3, donc 1 retour à la ligne 2 retour à la ligne 3 هذا اللي تحصلنا عليه après l'exécution de la boucle for et après donc l'envoi l'affectation des valeurs des variables title et de la variable t tableau نتاعنا. Donc, un exemple d'un traitement itératif au niveau qui peut être implémenté au niveau d'une page, d'un template Twig. أيوة. ما تنجمش على خاطر لهنا ما تنجمش تعمل أكثر من فيشي على خاطر أنت عندك ريديريكسيون selon une route. دونك كما شفنا البارح وقت اللي عملنا لافيشاج قلنا الروت هي اللي باش تتحكم من بعد هي اللي باش تكون مستعمله من بعد بار لو سيرفور ويب
دونك لوكال ولا سيرفر اللي باش نحطوا عليه احنا الابليكاسيون تاعنا باش تفيشي لليوتيليزاتور الريسورس اللي هو يلوج عليها. انت في نفس الوقت ما تنجمش تحل في نفس الباج والا او ميم طون اكثر من باج على الميم نافيغاتور. دونك لهنا وقت اللي باش تصير ريديريكسيون نتاعك à partir d'un contrôleur vers une ressource bien déterminée, ressource هذيك باش تكون une seule page de type HTML tweak وباش يكون هو الريزولتا نتاع الافيشاج نتاعك. D'accord. Donc, la redirection à travers donc une route, à travers un contrôleur, maintenant je me trouve في instant معين كان vers une seule page tweak ou une seule template, un seul template de tweak. D'accord. D'accord. Ben, donc, هذوما les possibilités qui m'ont donné. Juste, je veux faire un petit récap. Donc, on a là le syntaxe Twig يختلف par rapport au syntaxe HTML. Donc, là, Twig, essentiellement, c'est un mélange de HTML avec une combinaison de ces trois instructions que nous avons déjà ici. On a donc syntaxe Twig, on peut exploiter et insérer dans un template Twig l'affichage des variables ou l'évaluation des expressions en utilisant cette instruction-là. On peut aussi implémenter des traitements conditionnels ou des traitements itératifs en utilisant donc cette instruction-là. Et on peut aussi donc ajouter des commentaires, donc les commentaires là, juste en utilisant donc l'accolade dièse accolade. Si on veut donc commenter notre code, les commentaires ne font pas partie du code, donc là, le code source, c'est juste pour expliquer ou bien donc indiquer quelque chose au niveau donc de notre code source. D'accord. Maintenant, on va voir une deuxième spécificité pour les templates Twig. Donc, il faut savoir que Twig offre, à part donc les trois instructions, il offre un ensemble de fonctions et de filtres intégrés qui peuvent être utilisés pour manipuler les données dans les templates. Un Twig, il peut manipuler des données, c'est-à-dire des variables, ou des expressions, ou des structures conditionnelles, ou des structures donc, itératives, etc. Donc, on peut aussi exploiter des fonctions et des filtres intégrés, c'est-à-dire prédéfinis, qui peuvent être donc utilisés pour manipuler les données au niveau de mes templates Twig. Exemple des fonctions prédéfinies ou intégrées, comme donc une liste non exhaustive. Nous avons par exemple la fonction date. Date est un argument et elle permet de convertir l'argument en une date pour pouvoir effectuer des comparaisons des dates. Donc, nous avons un argument, par exemple, une chaîne de caractères. Bien sûr, chaîne de caractères, elle est formatée, format moyen, par exemple 03/04/2020. Comme une chaîne de caractères, نعطيها للfonction date. الfonction date تعمل تاخذ الشين هذيك وتحولها لي en une date réelle, donc un objet de type date. علاش نحول فيها objet de type date pour pouvoir faire des comparaisons. على خاطر je peux comparer des dates, mais je peux pas comparer par exemple des chaînes de caractères qui contiennent donc une date ou un format de date. Il faut faire attention هو انه l'argument اللي باش نعطيوه نحن للfonction هذه لازم يكون موجود في واحده من les formats de date et ولا d'heure chargé ou elle est prise en charge par PHP, puisque PHP مش اي chaîne de caractères نجم نحولها date, مش اي donc argument نجم نحوله date. لازم l'argument باش نعطيه للfonction date يكون هو عنده القابليه باش يتحول en une date. Donc c'est une exigence pour pouvoir donc exécuter ou bien utiliser plutôt cette fonction là, cette fonction prédéfinie. Exemple. Donc, je n'ai comme un exemple très utile pour l'application d'une telle fonction. Donc, là, au niveau ou à l'intérieur d'un fichier Twig, j'ai inséré donc une structure conditionnelle. Là, on a une structure conditionnelle, je vais l'intégrer à Twig, je vais accolade pour ça. À l'intérieur donc de ma structure conditionnelle, n'édite la fonction date. Je vais comme argument user.birthday. User.birthday, باش نفسر لكم. User بالنسبة لي c'est un objet. Bon, peut-être مازلنا ما حكيناش على les objets, les modèles, mais on va peut-être faire la correspondance مع l'orienté objet اللي انتم déjà قريتوه في السمستر الأولى. بالنسبة لي user c'est un objet déjà مصنوع عندي في l'application نتاعي un objet qui s'appelle user وعنده attribut qui s'appelle birthday. لهنا نزيد نعطيكم اكثر فكره على l'attribut birthday. هو عباره على une chaîne de caractères, mais chaîne de caractères formatée.
formaté. Quand on le formaté, qui m'a dit comme tout à l'heure, par exemple, c'est 02 03 2020, par exemple. Donc, là, on a dit une chaîne de caractères. La chaîne de caractères est définie à travers user.birthday, le variable user, voilà, l'attribut user.birthday. Donc, la fonction date, باش يحوله لي en une date, باش يولي une variable de type date, ولا une valeur de type date. الدات هذه اللي هي البيرث داي نتاع اليوزر باش نقارنها بابيل اخر عملته للفونكسيون دات، لكن لهنا ما عطيتهاش حتى ارغيومون الفونكسيون دات. ليكيفالون تاع لابيل هذه يعني دات entre parenthèses ما نعطي حتى شيء، تعطيني الدات d'aujourd'hui. date c'est pas d'aujourd'hui mais date نتاع l'exécution de ce fichier-là, اللي هو normalement l'exécution نتاع الفيشي هذا اللي هو الدات نتاع اليوم، puisque j'ai exécuté ce fichier-là اللي هو fichier tweak aujourd'hui. Donc, اللي باش يصير هو لهنا une comparaison entre la date de naissance de notre utilisateur user avec la date d'aujourd'hui. هذه donc structure conditionnelle نتاعي. كان فما égalité entre les deux dates. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux afficher dans ma page Twig une paragraphe, faire le message Happy Birthday. Donc, c'est très utile pour, par exemple, donc, fidéliser des utilisateurs à les sites, voilà, l'application Tana. Donc, le jour de son anniversaire, notre application, elle détecte à travers cette structure conditionnelle-là et à travers donc le formulaire اللي بيكون هو عباها ملول وحط فيه donc date naissance etc. Donc je peux faire la comparaison, je peux vérifier et le jour de son anniversaire نجم l'afficher donc quelque part un message sur notre donc plateforme, sur son portail, voilà, sur sa session. Donc là le message Happy Birthday, puisqu'on a détecté à travers cette structure conditionnelle, et nous, le jour d'aujourd'hui est égal à la date de naissance, ou bien le jour de naissance de cet utilisateur-là. Donc, bien sûr, on a finalisé notre structure conditionnelle, donc en insérant le mot indif entre accolade % et % accolade. Si donc la date de naissance c'est l'équivalent de si la date de naissance de l'utilisateur est égale à la date d'aujourd'hui, on affichera le message dans une paragraphe. Donc là, le résultat de la portion de code. D'autres exemples donc de fonctions prédéfinies. Nalqaw max, une fonction prédéfinie, un tableau, une séquence, et elle permet de renvoyer la plus grande valeur d'une séquence ou bien d'un ensemble de valeurs. Exemple, donc je peux appeler max sur une séquence de valeurs qui m'a chauffé l'exemple. Bien sûr, entre deux crochets, deux accolades ouvrantes, deux accolades fermantes, puisque le résultat est une valeur, expression, plutôt, c'est pas une structure conditionnelle ou elle est itérative. Donc, max de la séquence 1, 3, 2, elle va retourner la valeur 3, comme elle va afficher la valeur 3, alors que max de la liste des valeurs 1, 3 et 4, kiff, donc je t'attends à la valeur 4, puisque 4, c'est la valeur maximale au niveau de cette séquence de valeurs, ou bien de cette liste de valeurs. Kiff, donc on dit une fonction intégrée qui s'appelle random, donc argument, elle renvoie donc une valeur aléatoire en fonction du type de l'argument fourni. Exemple donc de random est une séquence de valeurs, ou elle a une chaîne de caractères, ou elle a donc un entier, je trouve donc les différentes utilisations possibles de la fonction random. Kiff random, elle permet de retourner une valeur inconnue, donc équivalente à une variable. Donc l'appel entre deux accolades ouvrantes et deux accolades fermantes. بالنسبة للراندوم الأولانية لهنا appliquée على une liste de chaînes de caractères. Donc شو باش تعمل الراندوم هذه؟ باش sélectionner لي une valeur aléatoire parmi ces trois chaînes de caractères. Donc, elle va sélectionner un élément aléatoire à partir de cette séquence de valeurs. Alors que random الثاني عطيتها une chaîne de caractères متكونة من مجموعة من les caractères. Donc, random لهنا شنو تعمل لي؟ باش تاخذ لي un caractère aléatoire provenant de la chaîne. Donc, باش تخرج لي واحد من les caractères المستعملين aléatoirement من المستعملين في الشين هذيك. Je peux appeler random من غير ما نعطيها حتى argument في الكا هذيا. Elle va nous donner un entier aléatoire quelconque. النجم زاد نادي random ونعطيها la valeur un entier, un seul entier. Donc dans ce cas random في الكا هذه باش تعطينا un entier aléatoire compris entre 0 et 5, sachant que la valeur 5 elle est incluse, donc valeur entre في l'intervalle 0 et 5. random نجم زاد نستعملها avec deux arguments كيما في الكا هذه, donc random 50 100.
في الكا هذايا دونك راندوم باش تعطينا une valeur aléatoire entre 50 et 100 avec 50 et 100 sans deux valeurs donc incluses dans l'intervalle possible des valeurs retournées par rand. On peut aussi عندنا زاد كيف une fonction intégrée qui s'appelle path. باش ناخذوا عليها exemple. Donc essentiellement path elle est utilisée pour générer l'URL d'une route. Donc باش ناخذوا un exemple بعد نفسروا به الباث. نجموا زاد نلقاو une fonction اسمها intégrée qui s'appelle range. Range donc تاخذ deux arguments arg1 arg2 et elle génère une séquence de nombres. Donc نجينيريو بها liste نتاع des entiers compris entre deux entiers كيما لهنا par exemple range 1 5. Donc, l'équivalent de هي أنها تعطينا les valeurs الكل اللي موجودين ما بين 1 و 5. Donc, là, cela va afficher les valeurs entre 1 et 5, donc en incrémentant plus 1. عندنا زاد كيف une fonction qui s'appelle attribute. Donc, l'attribute accède à une propriété ou une méthode d'un objet. Donc, نستعملوها essentiellement باش نتحصل على attribut ولا fonction موجودة في objet. Donc là, j'ai pris comme un exemple appliqué attribute à un objet اسمه user. Mon user, qu'est-ce que je veux récupérer? Je veux récupérer l'attribut name. Donc attribut user name عبارة باش ناخذ la valeur de l'attribut name من وسط l'objet user. Donc là, c'est l'équivalent نتاعها c'est user.name. C'est la même chose donc entre les deux notations هذوما. فما plein d'autres fonctions intégrées. فما مجموعة كبيرة من les fonctions intégrées. لهنا juste تعطيتكم donc lien. Il suffit de cliquer ici donc sur ce lien là pour trouver la liste complète des fonctions Twig et leur documentation. Donc إذا تحبوا donc تاخذوا فكرة على toutes les fonctions اللي موجودين واللي نجموا نستعملوهم sous Twig. Il est possible aussi, donc là, on a juste les fonctions intégrées, qui sont les fonctions intégrées, c'est-à-dire les fonctions prédéfinies, les hadri, nous pouvons les installer directement. En tant que développeur, il est possible aussi de définir des fonctions personnalisées. En tant que développeur, tu as une fonction ou tu as une Twig. Ou Twig a la possibilité de faire. Donc, il a la capacité ou les connaissances, il peut créer et définir ses propres fonctions personnalisées dans vos applications Symfony, en utilisant bien sûr un outil que je vais vous dire donc في les diapos هذوما اللي يتسمى extension. Donc باش نجم نصنع une fonction personnalisée, je dois passer par la création d'une extension. Ces fonctions personnalisées peuvent être par la suite appelées dans vos templates. Donc une fois صنعت fonction personnalisée, نجم تستعملها par la suite في وسط les templates Twig نتاعك. Là, un exemple donc d'utilisation. واحدة من les fonctions اللي حكينا عليهم اللي هي الفونكشن path. Donc الفونكشن path قلنا إذا نرجع donc l'intérêt l'utilité نتاعها قلنا elle est utilisée pour générer l'URL d'une route. Donc تعطينا l'URL correspondant à une route. بي. لهنا باش نعطيكم exemple donc utile وقتاش نجم نستعمل الفونكشن هذه. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un contrôleur. Ça met tout list controller il hérite de abstract controller mais في الكنترولر هذايا ما حطيتش فونكسيون واحده اللي هي index اللي خدمنا كيفها البارح mais j'ai inséré donc 4 fonctions. عندي fonction index, عندي fonction to home, fonction to iter ou fonction to count. les fonctions هذوما كل fonction باش تهزني ولا تخول لي باش نمشي لوحده من لي باج تويج اللي عندي متوفرين في البروجي نتاعي. ايتون دوني كو كي نعملوا طلع على لابيل نتاع لي زابيل نتاع لي فونكسيون رندر نلقى عندي path.html.twig, عندي home.html.twig, عندي iter.html.twig وعندي count.html.twig اللي هما ديجا صنعتهم وموجودين عندي في البروجي نتاعي. دونك ساشون زاد كيف انه الpath.html.twig عندها الروت سلاش يعني باش تكون هي الباج دو ديبار ولا الباج دو لانسمون دو نوتر ابليكاسيون alors que بالنسبه للهوم html twig دونك عندها الروت سلاش هوم. الايتر.html.twig عندها دونك الروت سلاش ايتر والكونت html.twig صنعت لها الروت سلاش كونت. حاجه اخرى لازمنا نشوفوها دونك ici. Au moment de la définition des routes pour chaque page, donc كل fonction de redirection صنعت الروت نتاعي
À part la fonction l'oulania, qui définit donc le route slash, ou qui t'attire l'accès, qui m'a dit, la page de démarrage de notre site web. Pour le reste des fonctions, pour le reste de route, كل route définite la valeur نتاعها عطيتها اسم. Par exemple, هنا route slash home عطيتها l'ism home. وباش نشوفوا علاش l'attribut name هذا زدته au moment de la définition de la route. Il est très nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction path. Donc, pour résumer, on dit une fonction index. La fonction index, elle tire les redirections vers path.html.tweak. Le path.html.tweak a donc route slash, elle se place directement sous la route slash. On dit par la suite une deuxième fonction qui s'appelle toHome. toHome, donc, elle va permettre de me rediriger vers la page home.html.tweak. Ou le home.html.tweak a route slash home ou اسم route, donc home. كيف بالنسبه لiter.html اللي ديجا صنعناها من بكري حطينا فيها دونك دو فاريابل تايتل والتابلو تيك اللي تافيشينا دونك لي فالور تحت بعضهم 1 2 3 دونك حطيتها maintenant في فونكسيون اسمها toEther. Fonction toEther تخول لنا دونك redirection vers cette page là, sachant que cette page là admet la route slash ether والاسم الروت donc c'est ether. Et la quatrième fonction est la fonction toCount. La fonction toCount, elle permet de nous rediriger vers la page HTML tweak count, HTML tweak, étant donné que c'est les variables donc c'est tout à l'heure. Et la route donc de cette page là c'est slash count ou اسم route donc elle s'appelle count. Mais pour passer par la suite vers notre page donc la page هي الباج path.html.tweak qui a été définie ici. واللي كما قلنا هي landing page والا الباج de démarrage de notre ولا page d'accueil de notre site web اللي عندها route slash. donc هذه الكود سورس نتاعها. كود سورس نتاع الباج path.tweak. بي الباج هذه شنو فيها دونك كما كالعاده دونك une structure de balise HTML. اللي يهمني هو الموجود في وسط البادي. في وسط البادي دونك j'ai défini ici une liste non ordonnée à travers la balise UL. Donc, l'UL, c'est une liste non ordonnée. Donc, j'ai inséré dans cette liste donc, des éléments à travers les balises LI. Ou quel élément LI في cette liste هو عبارة على un lien défini à travers la balise A. Qui définit une balise A, لازمنا نديفينيو الهاشريف l'attribut هاشريف خاطر اللين هذاك باش نديفينيو وين باش يهزنا. Donc, وين هاك اللين هذاك باش يهزنا. Donc, بالنسبة لي le premier élément, le premier lien, donc l'attribut href شنو عطيته donc un appel à la fonction path. ou la fonction path عطيتها لهنا une chaîne de caractères home. C'est quoi home هذه؟ هو الاسم نتاع الروت correspondant اللي ديفينيناها في وسط الكونترولور كوريسبوندون. لو كان نرجع دونك توا بالتوالي نمشي نشوف انا هي الباج اللي الروت نتاعها اسمها هوم. كي نجيو نعملوا طلة تنلقاو لهنا الروت هذه elle s'appelle home. والروت هوم وين باش تهزني وين توصلني للhome.html.tweak. دونك ici في بلاصه في وسط الهاشريف باش نحط اللين نتاعي وين باش نمشي دونك اليو ار ال نتاعي وين باش نمشي بالضبط. نجم في بلاصه اليو ار ال نستعمل ابيل الفونكسيون باث. الفونكسيون باث هذيك شنو تاخذ الاسم نتاع روت وتعوضه لنا باليو ار ال. وهذاك علاش دونك لهنا قلنا elle est utilisée pour générer l'URL d'une route, c'est-à-dire le path نعطيها اسم نتاع روت تعوضها لي باليو ار ال correspondant. دونك هذايا لو ريزولتا. دونك بالنسبه لينا لهنا الهاشريف الاولاني ولا ليليمون الاولاني الا هذايا الهاشريف نتاعو باش ياخذ اليو ار ال نتاع الروت هوم سيتادير اليو ار ال نتاع الباج هوم تويك. نفس الشيء بالنسبه لللين الثاني الا الثانيه. دونك لهنا لاتريبيو هاشريف عطيته باث دو لا روت ايتر. دونك نرجعوا لهنا نشوف الروت ايتر هي ديفيني ici. Ou route iter, elle permet de nous ramener ou elle identifie la page iter.html.tweak. نفس الشيء بالنسبة لللين الثالث path count. path count donc يعوض ولا يعطينا l'URL نتاع الباج ولا نتاع الروت count اللي qui identifie donc la page count.html.tweak. En lançant donc le fichier اللي هو le fichier path.tweak
باش يعطينا الباج اللي موجوده لهنا. دونك لهنا هذا الريزولتا نتاع لافيشاج نتاع لونسمون نتاع الكود اللي كنا نحكيو عليه. الباج هذه هي الباج تويك هذه. دونك كيما تشوفوا لهنا عندي لي 3 ليان، عندي ليسته فيها لي 3 ليان دونك هيبر تكست ديفيني اترافير دونك لا باليز ا. وقت اللي باش ننزل على الهوم بيج بلوتو اللي هي دونك لهنا كي ايدونتيفي لو بروميير ليان وين باش نمشي vers la page home.html.tweak à travers l'appel نتاع الباث هذا. دونك l'affichage لهنا باش يخرج لي الباج اللي فيها bonjour tout le monde اللي شفناها tout à l'heure. وقت اللي باش ننزل je veux appuyer sur le lien page 1 le path de la route ITER qui va être remplacé par l'URL de la page iter.html.tweak. Donc هذا باش يهزنا للباج iter.html.tweak. ونفس الشيء lorsque je veux appuyer sur le troisième lien اللي هي الباج 2 باش يهزنا هذايا vers la page code.html.tweak. donc لهنا باش يفيشينا الباج correspondante. donc هذه l'utilité نتاع الاستعمال نتاع الفونكسيون path وقتاش تظهر utile والا وقتاش نجم نستعملها. كيف كيما شفنا لي فونكسيون فما زاد la notion de filtre. Les filtres Twig, ce sont des outils puissants qui vous permettent donc de manipuler et de formater des données directement dans vos templates. Donc les filtres, il y a une possibilité de formater les données, de manipuler ou formater les données. كيف les filtres, فما des filtres prédéfinis, intégrés, فما des filtres ينجموا يكونوا personnalisés, نحن نصنعهم en tant que développeur. Donc pour l'utilisation des filtres, quels que soient les filtres intégrés ou personnalisés, ديما les filtres نستعملوهم sur des données, c'est-à-dire sur des variables. donc باش نستعمل فلتر نستعملوا syntaxe هذه اسم الفاريابل اللي باش نفلتريها ولا باش نابليكي عليها الفلتر barre verticale le nom de filtre appliqué. donc هذاك كيفاش نابليكي الفلتر على variable اسم الفاريابل barre filtre appliqué. exemple de filtre prédéfini ou intégré نلقاو donc par exemple عندنا le filtre date qui permet de formater une date selon le modèle spécifié. Donc là, par exemple, عندي نديت الفاريابل à travers donc اسم تاع objet اللي هو اسمه article. donc je veux supposer انه déjà عندي classe article صنعت منها objet اسمه article point published add هي عبارة على ان اتريبيو دونك يعطيني فكرة على الارتيكل هذاك وقتاش صارت البوبليكاسيون نتاعو. هل l'attribut هذا donc باش نابليكي عليه le filtre date et je veux le formater باش نفورماتي date de publication هذه بالطريقه هذه بتل فاصون انه الدات هذيك باش يصير l'affichage نتاعها en year mois jour donc année mois jour ومن بعد heure de point donc seconde minute ومن بعد seconde. donc هذا النوع من الفورماتاج اللي يفرضوا الفلتر هذايا اللي ابليكيناه لهنا على شنو باش يابليكي على الدات دو بوبليكاسيون دو سيت ارتيكل. دونك عندي اون دات دو بوبليكاسيون باش نفورماتيها ونفيشيها بالفورما دونك اكزيجي بار لو فلتر دات ou bien date. كيف عندنا un filtre qui peut être utilisé qui s'appelle default. Le default هذا شنو يعمل؟ il permet de fournir une valeur par défaut à une variable si cette variable est nulle. donc là le default نابليكيه على variable. الفاريابل الديفولت هذا يعطي فالور للفاريابل اذا الفاريابل هذيك دوريجين فيها لا فالور نول. دونك باش ما يخليهاش نول يعطيها اون فالور بار ديفو. دونك هذه ليوتيليتي نتاع ديفولت. exemple donc d'utilisation عندي user c'est un objet point name attribut نتاع user. donc باش نابليكي عليه الفاريابل هذه ولا لاتريبيو هذا باش نابليكي عليه ان فلتر. الفلتر هذا سي ديفولت وديفولت شنو باش ياخذ لاتريبيو نيم نتاع اليوزر اذا هو نول باش ياخذ لا فالور utilisateur anonyme. donc اذا النيم نتاع اليوزر فيه لا فالور نول الفالور نول elle va être remplacée par la valeur par défaut définie par le filtre default اللي هي utilisateur anonyme. كيف عندنا d'autres filtres tels que length. Length par exemple il permet de retourner la longueur d'une variable utile pour les tableaux et les chaînes de caractères. donc لهنا بنستعمل ياسر مع les tableaux les chaînes de caractères يحسب لنا longueur نتاعها. exemple donc comments donc tirer length. donc لهنا باش يعطيني longueur نتاع الكومنتس quel que soit est-ce que le comments est une chaîne de caractères ou un tableau. كيف texte
tirer length, une longueur en termes de nombre de caractères de la variable texte. On a des filtres qui s'appellent upper et lower plutôt, donc qui convertissent une chaîne en majuscule ou en minuscule. On peut avoir ça. Donc, là, texte tiré upper, donc là, le filtre upper, بيحول لي الشين نتاعي texte en majuscule, alors que texte bar lower, donc là, le texte نتاعي il sera converti en minuscule. La liste complète des filtres intégrés, tweak, accessibles, donc là, le lien هذايا, donc نجموا accéder au lien هذايا باش تلقاو liste كاملة avec la documentation nécessaire. Vous pouvez aussi également donc créer des filtres personnalisés en définissant des extensions tweak. Donc là, بخلاف les filtres intégrés, en tant que développeur ou avec les connaissances, tu peux créer des filtres personnalisés en fonction de besoins et par la suite, tu peux utiliser les filtres personnalisés dans les templates tweak. Un exemple donc, concret d'utilisation de filtres intégrés. Donc là, j'ai utilisé deux filtres intégrés, le filtre default et le filtre length. Donc, ici, j'ai créé donc, mon template donc, tweak, fait donc une balise H2, fait bienvenue. Même pas, donc la valeur, ici je veux intégrer la valeur de la variable non, mais si la variable non fait la valeur nulle, elle sera remplacée par la valeur par défaut utilisateur anonyme. Et on dit donc une balise H3 donc, qui définit qui va être utilisé pour afficher donc un tableau T. tableau T là ماناش باش نافيشيوه الكل mais plutôt juste باش نفلتريو ونافيشيو كان longueur نتاعو. Donc T bar length, c'est-à-dire on veut afficher la longueur de T. Le contrôleur correspondant, le home controller. Ici, donc, j'ai créé deux variables, tableau MTIT, array de 1, 2, 3. La variable non, fait exprès nul. Et par la suite, donc, j'appelle la fonction render pour nous emmener vers le fichier donc filtre.html.tweak, et le fichier header. En envoyant donc la valeur de la variable t vers la variable tweak t et la variable non PHP, la variable PHP non, vers la variable tweak non. De telle façon, t بيكون هو عبارة على un tableau de taille 3 فيه les valeurs 1, 2, 3 ou la variable non fait la valeur nulle. Donc, lorsqu'on exécute cet exemple-là, le résultat باش نتحصل عليه هو au niveau donc de bienvenue, de message bienvenue suivi, il sera suivi par la valeur de la variable non, puisque la valeur de la variable non fait nul, elle sera remplacée par la valeur par défaut liée utilisateur anonyme. Avec la bienvenue utilisateur anonyme. Alors que l'affichage pour le H3, donc là on dit T bar length, c'est-à-dire la longueur de tableau T, ou là on la longueur de tableau T est égale à 3. Donc là on a eu l'affichage de la valeur 3. Très bien, donc les fonctions et donc les filtres. Maintenant, on va voir que les templates tweak présentent un autre avantage très intéressant. On peut hériter donc les templates tweak. Donc une template tweak peut hériter une autre template tweak. Donc on a une relation d'héritage entre les templates. Une template qui hérite une autre template, au niveau donc de cette section-là. Donc une fonctionnalité puissante de tweak qui permet de créer des structures de templates réutilisables en définissant un template principal parent. Donc l'intérêt de l'héritage est définir un template principal, c'est le parent, et par la suite, ce parent-là, il sera hérité ou étendu par d'autres templates, les templates enfants. Donc, c'est le principe d'héritage. Ce mécanisme, il favorise donc une organisation modulaire du code, essentiellement le code dans la partie view, dans la présentation, dans les templates, et permet de réduire la duplication de code. Donc, il نقص علينا برشا في الكود باش نكتبوه وقت اللي تكون عندي البوسيبيليتي اني نيريتي كود في وسط template من عند template اخرى. Pour définir donc une relation d'héritage entre un template parent et son fils, on doit placer donc la ligne suivante
au début de template fils. قال لك لهنا باش نجم تصنع une relation d'héritage ما بين template parent و template fils sans fils لازمك اول حاجه تحطها في الفيشي نتاع template fils l'instruction هذه. Donc l'instruction هذه elle est donc définie à travers elle commence avec l'utilisation de l'accolade %. Par la suite, le terme extends, donc pour définir l'héritage, et par la suite, le nom du template parent. Donc, là, comme première ligne de template fils, pour dire que ceci est un template fille du template parent qui va être dans le nom va être placé ici. On a donc ligne elle doit être l'instruction elle doit être terminée par le % accolade plutôt. Donc, exemple concret de ce mécanisme d'héritage. Donc là, je vous propose en premier lieu un fichier HTML tweak qui s'appelle parent.html.tweak. Donc, c'est un fichier qui a de HTML qui définit donc des blocs et des donc balises HTML. نلقاو حاجة جديدة donc dans ce type de template هي ce qu'on appelle l'utilisation des blocs et on va voir par la suite de شنو يصلحوا donc les blocs هذو. Donc لهنا exemple نلقاو au sein de titres utilisés au niveau de la balise head نلقاو donc اللي نحن استعملنا l'utilisation d'un bloc à travers le mot bloc. Où le bloc il est suivi par un nom. Donc, natiu ism le bloc comme ça. Ou bien sûr, lorsque je définis un bloc, là, je dois l'insérer dans une instruction, donc accolade % et % accolade. Par la suite, dans le cas, la valeur du titre, donc un titre par défaut, et ici, donc le terme end block qui indique la fin de ce bloc-là, c'est-à-dire la fin de bloc intitulé titre ou à la title. Donc le bloc title il commence ici et il se termine ici. On va voir par la suite que ce bloc-là, il va être hérité par les fichiers twig fils. Donc là, les fichiers qui vont hériter de parents, ils vont hériter ces blocs-là, ils vont par la suite pouvoir modifier ces blocs, donc ou bien garder ces blocs ou modifier ces blocs. Donc là, أي élément نحبوا يكون donc hérité par donc les fichiers twig phi à partir d'un fichier parent, on doit les placer dans ce qu'on appelle un bloc ou le bloc avec il doit être délimité par accolade % et % accolade et on doit donner des noms à ces blocs-là pour que ces blocs seront identifiables donc à travers identifiés à travers ces noms-là. Donc, j'ai défini ici un premier bloc au niveau de la balise title. Dans le body, donc là, j'ai créé une balise header. First header, au niveau de la balise H1, j'ai défini un deuxième bloc. Donc, le bloc, il est défini par le mot bloc, donc délimité par accolade % et % accolade. عطينا اسم للبلوك نتاعنا اللي هو header وعطيناه donc لهنا une valeur par défaut اللي هي en tête par défaut. Le bloc هذا يوفى لهنا. كيف عندي un div au niveau de body, div هذا عنده l'id content. في وسط الdiv donc كيف j'ai créé un bloc. Le bloc هذا donc سميناه content. مي ما عطينا حتى فالور ici نشوفوا انه ما بين لوفرتور نتاع البلوك والفيرميتور نتاع البلوك ما حطينا حتى شيء دونك بلوك فارغ ما في حتى شيء كيف au niveau de footer donc de pied de page on a défini un autre bloc سميناه footer et لهنا حطينا فيه tout simplement paragraphe فيها donc 2024 mon application ou لهنا le bloc نتاعنا au fait ou bien sûr هذا c'est un commentaire donc ici c'est un commentaire HTML donc pied de page par défaut donc هذه la pied de page par défaut هذا donc le parent نتاعنا le fichier html.twig نتاعنا نشوفوا انه الفيشي هذا il respecte le syntaxe HTML, l'organisation HTML, وفي نفس الوقت c'est un fichier twig puisque شفنا الاستعمال نتاع les blocs etc. اللي هي واحدة من les caractéristiques اللي نجم نستعملهم dans un fichier twig واللي بهم نجم نimplémenter l'héritage نتاع les templates.
Donc, là, le template parent.html.tweak définit une structure de base avec des blocs que les templates enfants peuvent remplir. Donc, là, les blocs, on a défini ces blocs-là pour donner la possibilité aux fichiers Twig filles qui vont hériter donc, de ce fichier-là, le parent, إنهم ينجموا يبدلوا يبارامتريو يموديفيو في les blocs هذوما donc يبدلوهم باللي يحبوهم. Donc, هذا l'intérêt de la création de ces blocs-là. Structure d'un bloc, généralement donc un bloc qui m'a chauffé, il commence avec donc l'ouverture d'une accolade pour cent et le terme bloc, nom du bloc, et il se termine avec donc le mot clé and bloc. Donc le syntaxe général de un bloc quelconque. B. Donc, maintenant, on va jeter un coup d'œil sur un des fils de ce fichier-là. Donc, on a le fichier parent, parent.html.twig. Maintenant, on va donc présenter un des fils. Donc, les fils de ce fichier-là. Et on va voir comment il va se comporter. Donc, ce fichier fils. Donc, dans un fichier fils d'un fichier donc html.twig parent, لازمنا définir la relation d'héritage. Relation d'héritage qui elle doit être donc définie à travers donc l'utilisation de l'accolade %, puis donc à l'intérieur on doit donc insérer le mot de clé d'héritage extends, suivi par le fichier Twig qui va être donc hérité, اللي هو في الكام تاعنا اسمه parent.html.twig. Par la suite, نشوفوا انه الفيشي déjà visiblement نعملوا donc طلع على الفيشي نتاعنا نشوفوا انه الفيشي fils.html.twig il n'implémente pas la structure typique d'un fichier HTML, c'est-à-dire مانيش قاعد نشوف فيه des balises HTML, مانيش نشوف في البودي, مانيش نشوف في التايتل, مانيش نشوف في الهيد, مانيش نشوفه في حد شيء. Malgré اللي هو c'est un fichier HTML et on va voir par la suite اللي هو il va donc respecter en termes d'affichage la structure d'un fichier HTML. Donc, là, le fichier fils.html.twig, il est en train de définir كل bloc défini dans le fichier parent, شنو هي الفالور propre نتاعو. يعني بالنسبة لي كفيس نحب le bloc title, c'est-à-dire كفيس je veux hériter structure نتاع البارون باش ناخذها كما هي بالباليز HTML بالباليز body etc. باش نجيبها كما هي et par la suite je vais paramétrer les blocs نتاعي. Donc le bloc title par exemple نحبوا فيه بلوتو ما نحبوش فيه الفالور اللي موجوده ديجا اللي كي نرجعوا هنا نشوفوا البلوك تايتل شنو فيه نلقاو البلوك تايتل فيه تيتر بار ديفو Monsieur fils.html.twig ما يحبش titre par défaut mais لهنا باش يبدلها باش يرمبلاسيها بالفالور page spécifique. Donc اللي باش يصير هو au niveau de fils.html.twig le block title الفالور نتاعو ما عادش الفالور القديمه اللي موجوده في البارون مي بلوتو باش نعوضوها بالباج سبيسيفيك. نفس الشيء بالنسبه للبلوك هيدر باش نعوضوه بالفالور هذه au niveau de fils.html. كيف بالنسبه للبلوك كونتنت اللي هو كان ديجا فارغ لهنا هو البلوك كونتنت فارغ ديجا ما عندوش حتى فالور ici. لهنا باش نعبيوه باش نحطوا فيه donc h2 contenu de la page وبعد paragraphe ce contenu est spécifique à cette page là. لهنا يوفى الديفينيسيون تاع البلوك نتاعنا. كيف le block footer لهنا استعملنا فيه opération spécifique اللي هي l'appel نتاع الفونكسيون parent. Donc fonction parent هذيك كيفاش عرفتها fonction puisque تاخذ عندها لي بارونتيز نتاعها ومستعمله donc لهنا ما استعملهاش مع variable باش نقولوا c'est un filtre. Donc لهنا c'est une fonction اسمها la fonction parent. الفونكسيون هذه عيطنا لها كالعاده donc entre deux accolades ouvrantes et deux accolades fermantes. شنو الانتيري نتاعها؟ الانتيري نتاعها هي انها باش نستحفظوا بها على الكونتوني نتاع البلوك اللي موجوده فيه اللي هو لهنا نحكيو على البلوك فوتر. الكونتوني نتاع البلوك فوتر اللي موجود في وسط البارون اللي كي نرجعوا بالتوالي نلقاو اللي هو كوبي 2000 كوبي رايت 2024 مون ابليكاسيون. هذا الكونتوني نتاع البلوك فوتر في وسط البارون. دونك نعمل ابل لهنا بالفونكسيون بارون سيتادير في وسط البلوك فوتر
qui va être défini pour la page fille.html.twig استحفظ لي بالcontenu نتاع نفس البلوك هذاك اللي عنده نفس الاسم اللي موجود في البارون. دونك لهنا باش نستحفظ عليه ونزيد عليه. alors que لهنا par exemple بالنسبه للتايتل والهيدر on a écrasé الcontenu القديم نتاع لي بلوك هذوما باللي contenu جدد. alors que بالنسبه للبلوك فوتر لهنا ابل للبارون باش نستحفظوا على الكونتوني نتاع البلوك هذاك اللي موجود في البارون وباش نزيدوا عليه. donc on va ajouter du contenu supplémentaire dans le pied de la page spécifique à cet endroit là. le contenu spécifique اللي هو page spécifique tout droit réservé ou bien sûr لهنا الفان نتاع البلوك فوتر نتاعنا. donc pour résumer, template_fils.html.twig utilise donc %extend parent HTML_twig pour indiquer qu'il va hériter template parent, le parent.html.twig. Les blocs %bloc dans fils.html.twig remplacent le contenu correspondant dans le template parent. Donc là, les blocs, le contenu le contenu est موجود في نفس le bloc عند البارent. L'appel de la fonction parent est utilisé pour inclure le contenu du bloc parent lorsqu'on hérite un bloc dans un template enfant. Donc, là, نستعملوها كما قلنا باش ما يصيرش l'écrasement تاع الكونتوني جديد بالكونتوني نتاع الكونتوني القديم بالكونتوني جديد اللي موجود في الفيس، مي بلوتو باش نستحفظوا على القديم ونزيدوا عليه جديد. دونك نستحفظوا على الكونتوني نتاع البلوك هذاك عند البارون ونزيدوا عليه donc le contenu proposé par le fils. Lorsque vous affichez donc la page résultante, maintenant lorsqu'on va afficher bien sûr la page résultante, نحكيو عليها هي الباج fils.html.twig puisque هي اللي عملت l'héritage وهي اللي باش نعملوا لها l'affichage نتاعها. Elle utilisera la structure du template parent. donc باش تاخذ structure نتاع التمبليت parent étant donné انه البارون structuré en HTML عنده les blocs HTML donc structurants les balises structurantes باش تاخذهم الكل كما هما et avec le contenu spécifique fourni par le template enfant, fourni à travers les blocs. Donc là, on a défini les valeurs dans les différents blocs. Donc, si on veut faire maintenant l'affichage dans les deux pages Twig, voici qu'est-ce qu'on va obtenir. On va obtenir donc en tête par défaut. Donc là, en tête par défaut, donc juste, je veux revenir au fichier parent.html et le contenu de header. Donc, je n'ai pas affiché le title donc comme la page. Donc, le header, le contenu par défaut, c'est en tête par défaut, avec les notes, donc déjà le résultat. On a donc le footer, puisque donc le div ID ou la partie centrale le body نتاعنا فارغ اللي هو le bloc défini par le bloc content ما فيه حد شيء. الفوتر هو اللي فيه donc du contenu اللي هو الباراجراف هذا donc اللي فيه le symbole copy ومعه donc la valeur copyright bien sûr, la valeur 2024 mon application. donc هذا نلقاو au niveau de l'affichage donc 2024 mon application. هذا الريزلtat d'affichage نتاع البارون. Le résultat d'affichage de fils, نلقاو انه الهيدر تبدل. donc في بلاصه en tête par défaut احنا لهنا on a modifié le bloc title بالvaleur page spécifique. donc لهنا en tête de la page bien sûr je m'excuse donc لهنا le bloc header c'est pas title puisque title مش قاعد نعمل في الافيشاج نتاعو. donc le bloc header هو اللي صارت الموديفيكاسيون نتاعو. donc لهنا في بلاصه الهيدر فيه la valeur donc en tête par défaut. Et les fichiers c'est en tête de la page. Donc, en tête de la page, c'est la valeur de header. Même بعد نلقاو donc le bloc content ولا فيه donc une balise H2 فيها donc la valeur contenu de la page فيها paragraphe. donc ce contenu est spécifique à cette page là. donc هذه نلقاوها déjà موجود لهنا. هذه le bloc content. واخر حاجه نلقاوها هو لو بلوك فوتر اللي فيه الكونتوني نتاع البارون. دونك نرجعوا نشوفوا لو بلوك فوتر في البارون شنو فيه. لو بلوك فوتر في البارون عنده لو سامبول دو كوبي رايت الفالور 2024 مون ابليكاسيون. دونك هذه ديجا لهنا جبناه à travers la fonction l'appel de la fonction parent. donc ici باش نلقاوها ديجا موجود هو لهنا جبناه donc le symbole avec donc 2024 mon application. وزدنا عليه qu'est-ce qu'on a ajouté. on a ajouté donc un paragraphe P فيها page spécifique tout droit réservé وهذا déjà اللي نلقاوه donc لهنا زاد كيف في الفوتر نتاع الباج نتاع. donc اللي تحصلنا عليه هو
page HTML. La page HTML elle s'appelle fils.html.twig. كي نشوفوا الكود سورس نتاعها نلقاوها اللي هي ما استعملتش لي باليز ستركتورانت نتاع ال HTML مي جوست على هيريتي ستركتور هذيك من عند البارون جوست اللي عملته الباج fils.html.twig اللي هي عملت البارامتراج نتاع لي بلوك وهذايا يعطينا البوسيبيليتي انه نربحوا ان تيرم دو كود سورس سيتادير مانيش باش نقعد نعاود نكتب في لي باليز اكسيتيرا في لي فيشي نتاعي الكل مي نجم نصنع فيشي واحد par an ومنه هو je peux hériter cette structure là et par la suite uniquement donc modifier le bloc اللي باش نديفينيهم en tant que développeur dans mon fichier donc parent.html paramétrer dans les fichiers fils donc كل fichier fils donc عنده le paramétrage correspondant وما ننساوش donc باش نديفينيو une relation d'héritage entre template نتاعي اللي هو البارون et les templates fils correspondants. اخر حاجه دونك باش نحكيو عليها اليوم هي لي زيكستنسيون واللي هي عندها علاقه باللي فونكسيون اي لي فيلتر. تو الور كي حكينا على لي فونكسيون اي لي فيلتر قلنا انه لي فونكسيون لي فيلتر فما زوج انواع. فما لي فونكسيون لي فيلتر انتيغري بريديفيني حاضرين نستعملوهم ديريكتومون مي لازمنا نعرفوا اسمهم ولازم نعرفوا كيفاش نستعملوهم. وعندنا البوسيبيليتي زاده باش نستعملوا دي فونكسيون ولا دي filtres personnalisés. وقلنا les filtres personnalisés احنا كديفلوبر نحن نصنعوهم. دونك نحن لازمنا نصنعوهم mais par la suite نستعملوهم. دونك باش نجموا نصنعوهم c'est à travers des extensions. On doit plutôt les créer en utilisant des extensions. Donc Twig peut être étendu, c'est-à-dire Twig تنجم انت كديفلوبر تنجم t'enrichir تنجم تزيد في les options نتاعو. Donc, il peut être étendu par le développeur via des extensions, des extensions, pour ajouter des fonctionnalités personnalisées. Donc, انت استحقيت حاجة une fonctionnalité في البروجي نتاعك ماهيش موجودة. Donc, عندك فكرة على الدوكيومونتاسيون نتاع تويك les fonctions et les filtres disponibles. البزوان هذاك لقيتو donc non accessible à travers l'une ولا les fonctions donc intégrées ولا موجودين. لهنا donc تنجم تمشي vers l'option تاع انك tu définis ta propre fonction ou bien ton propre filtre pour répondre à ton besoin, le besoin personnalisé نتاعك. Donc نجم لهنا en utilisant les extensions, on peut créer des fonctions, on peut créer des filtres, on peut créer aussi des balises, même les balises donc les balises structurantes نتاع اللي هما نعرفوهم في ال HTML. donc نجم تصنع الباليز نتاعك et tu peux définir donc شنو الكارactéristiques نتاع les balises نتاعك et on peut créer plein d'autres donc spécificités en utilisant donc les extensions et par la suite on peut les ajouter au moteur de template باش نجمو نستعملوهم في la création et développement نتاع les templates نتاعنا. Pour arriver à faire ça, bon, là c'est un niveau plus ou moins avancé في المانيبيولاسيون تاع تويك mais هذا ما يمنعش انه نجم معناها لازمكم تاخذوا عليه فكره. La démarche donc à suivre pour créer une extension, باش نجم نصنع une extension quelle que soit pour créer une nouvelle fonction ولا pour créer un nouveau filtre ولا pour créer une nouvelle balise ولا اللي هو أول حاجة لازمنا نعملوها c'est la création d'une nouvelle classe pour l'extension. لازم نصنع classe جديدة qui représente l'extension نتاعي. Donc cette classe, elle doit étendre la classe prédéfinie abstract extension. Donc là la classe اللي باش نصنعها qui va représenter l'extension لازمها تيريتي من عند la classe prédéfinie abstract extension de Twig et doit être placée la classe هذه باش نصنعوها جديدة. donc لازمها de préférence تكون موجودة في وسط دوسي اسمه Twig. والدوسي هذا هو ديجا في البروجي نتاعنا ما نلقاوش بار ديفو موجود. c'est un dossier à créer sous le répertoire SRC. SRC موجود احنا ديجا البارح كيف عملنا création تاع البروجي. donc parmi les dossiers اللي خرجونا فما dossier SRC. في وسط الدوسي SRC احنا شنو نعملوا création d'un nouveau dossier nommé Twig. وفي وسط الدوسي هذا نصنعوا les classes qui vont représenter les extensions نتاعنا. Là, comme un exemple, ici je vous donne donc plutôt un exemple d'une classe qui représente une extension. La classe s'appelle App Extension, qui hérite, qui de l'extension Abstract Extension. Donc, essentiellement, l'intérêt de l'extension est le développement d'une nouvelle fonction. La fonction s'appelle Custom Function. والفونكسيون هذه جوست باش تعمل لي سوم نعطيها دوز ارغيومون تعمل لي سوم نتاعها. دونك ارغيومون 1 ارغيومون 2 هي كيس كال فا ريتورني elle va retourner la valeur de argument 1 plus argument 2. كنت نجم نسميها السوم
mais là ça met ta custom function, mais l'objectif نتاعها في الاخر هي انها تعمل لي somme نتاع deux valeurs. Donc هذه définition نتاع la nouvelle fonction. Ici j'ai défini ma nouvelle fonction. كما قلنا l'objectif نتاعنا ديما toujours c'est quoi? C'est créer une fonction personnalisée. بالنسبه لي الفونكسيون هذه سميتها custom function. تاخذ deux arguments ترجع لي somme نتاع les deux arguments هذوما باش نجم نديفينيها. دونك لازم définition نتاع الفونكسيون هذه تتحط في une classe de type extension. وكيفاش نعرف الكلاس نتاعي de type extension لازمها تيريتي من عند abstract extension سميتها ab extension. مع définition نتاع الفونكسيون نتاعي je dois ajouter la définition d'une autre fonction اللي لازمها تكون موجوده في الاكستنسيون نتاعي وقت اللي باش نديفيني فونكسيون جديده. الفونكسيون هذه لازمها تتسمى ولا تتسمى get functions. Get functions هذه c'est une fonction qui permet d'ajouter ou de définir ou d'indiquer que la fonction جديدة اللي باش نصنعها واللي اسمها custom function, elle doit être ajoutée et étendue et insérée dans les fonctions de tweak, dans les fonctions les définies pour tweak. Donc عبارة le custom function اللي هي fonction اللي هي fonction personnalisée باش نصنعها واللي صنعتها لهنا باش نجوتيها في وسط الليسته نتاع لي فونكسيون الخاصين بتويك باش من بعد نولي نجم نستعملها في لي تمبليت نتاعي. دونك dans une extension qui va définir une nouvelle fonction لازم نديفيني الفونكسيون نتاعي ومع الديفينيسيون نتاع الفونكسيون نتاعي لازم نديفيني une fonction qui s'appelle get functions. الجيت فانكشنز هذه فيها الليني هذه الانستركسيون ريتيرن هذه الانتيري ولا الرول نتاع الانستركسيون هذه هي ان باش تزيد لي الفونكسيون نتاعي اللي سميتها كاستم فانكشنز اللي ديجا هنا الاسم نتاعها dans la liste des fonctions tweak باش تولي عباره une fonction intégrée في وسط tweak. دونك هذا الانتيري نتاعها. لو كان هنا مثلا الاكستنسيون هذه حبينا نستعملوها pour ajouter un nouveau filtre. دونك لهنا بليتو باش نولي نسمي الفلتر نتاعي نعطيه اسم. دونك زاد كيف هو عباره على فونكسيون. دونك جو دوا ديفينير الفلتر نتاعي ولهنا الفونكسيون هذه ما عادش get function تولي get filters وget filters لهنا دونك تولي tweak new tweak filters etc. et on modifie donc les arguments نتاعنا. دونك هذا هذه la première étape pour créer une nouvelle fonction à travers une extension. Une deuxième étape, بعد ما صنعنا les classes extension qu'on a définies à l'intérieur, donc la fonction, la nouvelle fonction donc créée, maintenant on doit enregistrer l'extension. L'extension هذه اللي صنعناها لازم نenregistrer sous forme d'un service. Donc هذه étape nécessaire. L'étape هذه شنو تصلح pour que Symfony puisse reconnaître et charger votre extension. باش Symfony يقرا حسابه ويعرف انه الاكستنسيون نتاعك موجوده ويعرف كيفاش يشارجيها وقت اللي دونك لهنا باش نستعملوها باش نستحقوها الاكستنسيون هذه لازمنا الاكستنسيون هذيك نحولوها سيرفيس. دونك كيفاش باش نحولها سيرفيس؟ il faut l'enregistrer comme un nouveau service وين dans le fichier de configuration des services اللي هو الفيشي service.yml. لهنا جوست باش نوريكم وين موجود بالضبط الفيشي هذايا. نلقاوه دونك لهنا في وسط projet donc نتاعنا اللي هو Symfony تحت الدوسي config. دونك لهنا نجيو نشوفوا نلقاو دونك لو فيشي services.yml. دونك لهنا الفيشي هذا شنو يصلح اي اكستنسيون نصنعوها pour ajouter une fonction ou pour ajouter un filtre personnalisé. لازم بعد ما نديفينيو la classe d'extension هذيك لازم نجيو لهنا للفيشي هذايا ولهنا on va ajouter ou enregistrer cette extension là comme un service ici. كيفاش يصير هذا؟ شنو السنتاكس اللي لازمني نستعمله donc pour pouvoir faire ceci. Donc لهنا il suffit d'entrer donc dans le fichier qui qu'on a services.yml qui se trouve sous le dossier config de votre projet et donc dans la clause service là on ajoute tout simplement l'indication de notre classe. Donc la classe نتاعنا سميناها app extension. donc نرجع لتالي سميناها app extension وقبلها donc je dois mentionner le name space نتاعها اللي هو app/tweak. donc là c'est app
/tweak /le nom de notre extension, et avec donc le pair tags. Donc là باش نعطيو name l'extension تاعنا. شنو باش نسميوها l'extension هذيك؟ باش نسميها par exemple tweak.extension. donc là باش نعطيو juste اسم l'extension تاعنا qui va être converti en un service. donc هذا كيفاش نجوتي l'extension تاعي ونenregistrer comme étant un service باش من بعد نجم نستعملها dans mes fichiers templates. donc ثالث حاجه نجم نستعملها c'est utiliser la nouvelle fonction dans les templates, sachant que la nouvelle fonction اللي باش نستعملها هنا في وسط لي templates نتاعي الاسم نتاعها هذايا لهنا نشوفوا فما تيري 8 منين جا. كي نرجعوا لهنا للفونكسيون get functions نلقاو لهنا اعطيناها الاسم. دونك الاسم لهنا اللي عطيناه لها وقت اللي باش نزيدوها dans la liste des fonctions tweak سميناها custom -8 function. ولهنا الاسم نتاع نفس الفونكسيون هذيك définie au niveau de la classe. donc j'ai fait exprès de donner deux noms différents. juste لهنا الفرق ما بيناتهم c'était 8 mais كنت نجم نعطي نفس الاسم. نجم كنت ملول نستعمل 8 في الزوز والا لا. mais j'ai fait ça exprès pour indiquer que ce nom là هو اسم الفونكسيون défini au niveau de la classe, et le deuxième nom c'est le nom de la même fonction mais identifié au niveau de la liste des fonctions tweak اللي هي من بعد باش نستعملهم dans les templates. donc لهنا في التمبليت نتاعي وليت نجم نستعمل الفونكسيون نتاعي اللي هي اسمها custom function واللي هي تاخذ deux arguments. ولهنا يعني عطيتها deux entiers واللي قلنا ديجا في الديفينيسيون نتاعها اللي هي تاخذ لي deux arguments هذوكم تحسب لنا السوم نتاعهم. donc الريزولتا نتاع الافيشاج نتاع لابيل نتاع الفونكسيون هذه اللي هي custom function 10 20 باش تعطيني la valeur 30. donc هذا le résultat final de l'exécution de cette fonction là. هكا دونك نكونوا وصلنا للفان نتاع cette présentation là donc اللي حكينا فيها على تويك. donc je suis donc à votre service pour répondre à toutes les questions que vous avez. donc là اللي عنده question ينجم يعطينا الكيستيون نتاعو et je suis là pour répondre à ça. Est-ce qu'il y a des questions? في نجم نفرقوا بالنوم تاع الكلاس والفونكسيون بالماجسكيل. معناها النوم تاع الكلاس يبدا بالماجسكيل والفونكسيون يبدا بالمينسكيل. Bien sûr. كيما les langages de programmation الكل presque ولا أغلبيتهم ce sont des langages sensibles à la casse, c'est-à-dire يفرق ما بين الماجسكول والمينيسكول. donc le fait انك تبدل كاركتير واحد من ماجسكول للمينيسكول ولا العكس ça donne une différence. donc لهنا ولات عندك deux noms complètement différents. بعد الاوبيراتور نيو مسيو نورمالمون نحن قرينا في البي او بعد نيو يجي كونستركتور. c'est ça l'appel de constructeur. c'est ça نتاع الانيسياليزاسيون. انت توهوني قلت بعد النيو عندنا شو اسمه ميثود تقريبا هكا. وين بالضبط فينا ديابو تحكي في هذه ال 21؟ اي 21 سي سا. ايوه اي توينغ فونكسيون هذيك هذه هنا. وي دونك هذه اساسا علاش ما حبيتش نحكي على لو تيرم كونستركتور بيسكو احنا مازلنا ما حكيناش على لي موديل. مازلنا ما حكيناش على الموديل اللي هما لي كلاس واللي عندهم دي كونستركتور. بون انتم عندكم لي نوسيون هذوما مي بيان سور لهنا نيو هذه هو ابيل الكونستركتور نتاع كلاس تويك فانكشن. والكلاس تويك فانكشن هذه سي اون كلاس بري ديفيني. الرول نتاعها شنو هي؟ الرول نتاعها هي باش نزيدوا بها فونكسيون جديده للليست نتاع لي فونكسيون انتيغري في وسط تويك. واضح؟ ما قلنا نحن لي فونكسيون فما دي فونكسيون انتيغري بري ديفيني فما دي فونكسيون نحن نجموا نصنعوهم. دونك احنا لهنا شو عملنا؟ صنعنا الفونكسيون جديده سميناها كاستم فانكشن وبعد عطيناها للكونستركتور نتاع الكلاس تويك فانكشن باش تتزاد في وسط الليست نتاع لي فونكسيون انتيغري باش من بعد نولي نجم نستعملها في وسط لي تمبليت نتاعي. باش في وسط التمبليت نولي نجم نعيط الفونكسيون كاستم فانكشن ديريكتومون كوم ايتون اون فونكسيون بري ديفيني كيفها كيما الديت كيما الباث كيما لي زوتر فونكسيون. واضحه؟ واضح مسيو. نحن كيفاش نفرقوا بين فونكسيون بري ديفيني واللي زلنا نحن نعملهم كيما قلت لك هنا بالاكسبيريونس.
ديجا عطيتكم فكره على كيلكو فونكسيون وعطيتكم ليان تنجموا تدخلوا له تلقاو الليسته نتاع لي فونكسيون بريديفيني الكل. الكيستيون كي تقول لي شنو نجم نفرق، بالنسبه لي لا سول ريبونس هي بالاكسبيريونس. وقت اللي تخدم بروجي واثنين وثلاثه واربعه افيك دو لا دوكيومونطاسيون تتعلم وتولي تعرف اسكو البروبليم اللي عندك توا مثلا تحب تمبليمونتي حاجه في الفيشي تويك نتاعك، عندك دونك اون امبليمونطاسيون دون تريتمون بيان ديتيرميني باش تستحق par exemple une fonction تعمل لك السوم، باش تستحق une fonction تعمل لك نعطي ديفيرنسا، تستحق فونكسيون تكونفيرتي لك شان دو كاركتير من شان دو كاركتير لدات اكسيتيرا. دونك باش نجم تعرف هي افيك دو ليكسبيريونس افيك دو لا ريشيرش كاين لقيت فونكسيون كي ريبون ا طون بوزوان، دونك لقيت فونكسيون تعاوني باش نحول شان دو كاركتير نكونفيرتيها دات، دونك لهنا ما نقدرش نخدمها وحدي. لو كان ما لقيتش فونكسيون تعاوني دونك لهنا باش نسهل على روحي الخدمه نولي فونكسيون هذيك نصنعها. دونك هذوما لي دو بوسيبيليتي. نعاود نقول بالاكسبيريونس نجم تعرف انهم لي فونكسيون ولا انهم لي بوزوان اللي نجم نلقى لهم دي فونكسيون بريديفيني وانهم لي بوزوان اللي يكونوا تري بيرسوناليزي دو تيل فاصون جو سوي اوبليجي اني نتعدى بار لا كرياسيون دو ما بروبر فونكسيون ولا دو مون بروبر فلتر pour pouvoir donc répondre à mon besoin. D'accord. D'accord, monsieur. Merci. يعطيك الصحة. مسيو بالليل، شنو الفرق بين قلت انت الروتا وجبت على الباث ودي زوتر فونكسيون؟ معناها يعني في الاول نحن في شو اسمه تي بي 1 ايوه كان ذكرت عملنا الروتا وميثود وجيت وعطانا هو الروتا بتاعها. انت هوني زدتوا الباث وزدت دي فونكسيون اخرين معناها. هل ترى الروتا هي اعم من الباث والا العكس؟ باهي الروت تعطيك ابارتير من ابارتير قلنا الروت هي الشومان او بوتيتر الثنيه اللي تهزني للباج ابارتير من الادريس نتاع السيرفر اللي يعني موجود عليه. احنا موجودين باغ اكزومبل على السيرفر لوكال ابارتير من الادريس اي بي والبور نتاع السيرفر، دونك الادريس نتاع السيرفر نتاعي كيفاش نجم نوصل باج معينه. دونك الباج معينه تكون عندها دونك اون روت كي ليدونتيفي الطريق يمشي فيه السيرفر باش ينجم يجيب لك الباج هذيك ويفيشيها، هذاش معناتها روت. لكن ريالمون الباج هذيك اللي هو باش يجيبها لك باش يفيشيها لك على النافيغاتور هي موجوده في وسط دوسيي، في وسط فيشي معين. مثلا نحن لهنا نحكيو على باغ اكزومبل filter.html.twig معايا مثلا في الديابو هذيا، شفتها هذه filter.html.twig. باهي دونك لهنا احنا لي فيشي HTML تويك قلنا نورمالمون في انا دوسي يتحطوا في وسط البروجي نتاعنا. تتفكرش البارح كي حكينا انا هو الدوسي اللي نحطوا فيه لي فيشي HTML.twig السورس اس ار سي ولا السورس هذاك نحطوا فيه لي كونترولور لي كلاس اكسيتيرا. مي بالنسبه للي فيشي HTML تويك نلقاهم في وسط الدوسي تمبليتس هذايا. هو لهنا كان تشوف عندي في تمبليتس نلقاو. دونك بالنسبه لي اليو ار ال نتاع الفيشي هذايا هو ابارتير من الدوسي كورون كيفاش نجم نوصل له. دونك لهنا مثلا ابارتير من الدوسي نتاع البروجي نتاعنا، شفت البروجي نتاعنا مثلا لهنا اسمه بروجي 1 كيفاش نجم نوصل للفيشي باغ اكزومبل cond.html.twig باغ اكزومبل تشوف فيه لهنا cond.html.twig. وي دونك ابارتير من بروجي 1 لازم ندخل بروجي 1 لازم نمشي للدوسي تمبليتس. من الدوسي تمبليتس نحلو نلقى دونك لو فيشي cond.html.twig. دونك لهنا بروجي 1/template/cond.html.twig هذا يتسمى اليو ار ال نتاع الفيشي، يعني كيفاش نخلق له الفيشي هذاك. واضحه دون لو سيستيم دو فيشي في وسط السيستيم دو فيشي نتاعي كيفاش نخلق له ابارتير من الراسين نتاع البروجي. دونك الراسين نتاع البروجي هو الدوسي بروجي 1. من البروجي 1 لازمني نمشي للفيشي للدوسي تمبليت. الدوسي تمبليت دونك ندخل نلقى الفيشي نتاعي. الور كو الروت هو الطريق اللي تعطيه انت هو عباره على راكورسي تعطيه انت للباج اللي تحب تفيشيها باش الروت هذاك يستعملوا السيرفر باش يفيشي لك الباج. دونك السيرفر ما يعملش كيفنا، ما يدخلش مثلا باش يلوج على الباج يدخل بروجي 1 ويدخل تمبليتس ومن بعد يلقى الباج دونك باش يفيشيها. لا، السيرفر يستعمل الروت اللي انت باش تعطيها للباج هذيك. واضح. دونك الباج عندها اليو ار ال نتاعها، اليو ار ال نتاعها اللي هو الشومان اللي باش نوصل لها به ابارتير من الراسين نتاع البروجي. دونك اليو ار ال نتاع الباج هنا مثلا نحكيو عليها احنا
سميناها filter.html.tweak. دونك filter.html.tweak الURL نتاعها هو انه بروجي 1/template ندخل بروجي 1 template وبعد نلقاها، الور كو الروت نتاع الفيشي هذا هو ديريكتومون سلاش. دونك الروت هي سلاش والURL نتاعها هي بروجي 1/template/ اسم الفيشي نتاعي. قلنا كيفاش نجم نتعدى من الروت نتعدى للشما، على خاطر احنا ريالمون اللي وصلنا بالحق للفيشي احنا كايتيليزاتور اللي وصلنا للاسكو الروت والا الشما اليوريل كامل. انت تحب تخلط الفيشي، اسكو نعطيك الروت نتاعو ولا لازمني نعطيك اليوريل نتاعو باش توصل له ريالمون الفيشي؟ نورمالمون الروت مثلا ولا دونك بيتوك اني مثلا انت سالتني قلت يو ار لي ال اللي هو باش يعطينا العنوان ولا العنوان اللي نلقاوه انت مثلا قلت لي في مسيو الفوق. احنا عندنا بروجي اسمه بروجي 1 في وسطه فما دوسي تمبليت، في وسطه فما فيشي اسمه filter.html.tweak. قلت لي مسيو انت انت الدوسي هذايا ما تعرفوش. قلت لي مسيو اعطيني كيفاش نوصل للفيشي هذايا. جيت قلت لك سلاش، قلت لك سلاش زعما باش توصلك؟ لا ما توصلش. ما توصلكش تري بيان. لكن كي نقول لك بروجي 1 سلاش templates سلاش filter.html.tweak وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. باهي دونك احنا لهنا شو نعملوا؟ احنا عندنا اليو هو اللي عطيته لك ويوصلك. بخلاف اليو نعطيو روت نفس الفيشي هذاك نعطيوه روت عباره انت شو عملنا؟ عباره عن معناتها اون بيرسون عنده الاسم الاصلاني اسمه علي بن صالح، لكن طلعنا عليه طليعه نسميوها مثلا لخشين ولا لقرع ولا اللي هو، فهمت كيفاش؟ دونك لخشين ولا لقرع هي طليعه وتسهل علينا باش نتعرفوا على عبد. لك ريالمون بالنسبه لواحد ما يعرفوش كي تقول له لقرع يقول لك ما نعرفوش شكون هاللقرع هذا، لكن كي تقول له علي بن صالح ويبدا هو يعرفوا، فهمت كيف؟ دونك لا سي بريسك لا ميم شوز. عندي السيرفر باش نعمل نعطيه دونك نحط عليه لو بروجي نتاعنا، اون فا دونك انستالي ولا ديبلوي البروجي نتاعنا على السيرفر. دونك كل باج تويك HTML تويك نعطيها روت. الروت هذيك يستعملها بيان سور تكون مختصره، على خاطر لو كان باش نعطيه الشما باش ينجم يكون طويل برشا. احنا تو مثلا هنا اللي فيشي نتاعنا قاعدين نحطوا فيهم بروجي تحت بروجي تمبليت كذا، لكن تنجم انت تحت تمبليت تصنع دوسي تسميها دوسي 1 تحت دوسي 1 تصنع دوسي 2 باش غادي تحط الفيشي. دونك شما ينجم يولي طويل. كي نقول شما هو يو ار ال والشما دان دوسي سي لا ميم شوز ولا دان فيشي سي لا ميم شوز. دونك ينجم يطوال ياسر. لهنا باش نسهلوا على السيرفر كل فيشي نعطيه روت هذاك يكون اونيك بالنسبه لي هو. دونك لهنا بالنسبه لي filter.html.tweak عنده اليو ار ال نتاعو وزدتو روت. دونك اليو ار ال هو اللي يعطيني كيفاش نوصل له الفيشي هذاك. الروت هو سي ان ايدونتيفيون نعطيه للفيشي باش السيرفر يستعملوا لوغ دو لافيشاج، باش في لافيشاج وقت اللي باش نحل النافيغاتور هذاك وقت باش نكتب باش نعمل السيزي نتاع الادريس نتاع السيرفر نتاعي اترافيغ الروت هذيك جو بو افيشي لو فيشي. يقول القائل السيرفر احنا كي باش نعطيوه الروت هو كي باش ياخذ الروت هذيك كيفاش باش يخلط يعرف الفيشي وين. لهنا باش يصير كونفرسيون من الروت هذيك ال سورا كونفرتي اون يو ار ال. قلنا عندي اون فونكسيون بريديفيني اللي اسمها باث. الفونكسيون بريديفيني هذه شنو تعمل؟ فونكسيون بريديفيني تاخذ الروت سي سا ترجع لك اليو ار ال نتاع الفيشي كوريسبوندون. واضح؟ دونك عباره تعطيها انت راكورسي ترجع لك الشما كامل تقول لك هو الفيشي وين موجود بالضبط. داكوردو هذه اليوتيليتي مثلا نتاع الفونكسيون باث اللي هي الفونكسيون بريديفيني اللي حكينا عليها ديجا في الاكزامبل اللي عملناه. ميرسي يعطيك الصحة. داكوردو شكرا. داكوردو. ما نعرفش est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon donc on va clôturer donc la séance d'aujourd'hui et on se voit inchallah la semaine prochaine pour un nouveau donc TP. بالنسبه دونك للانregistrement والبريزونطاسيون هذه ان شاء الله تلقاوها sur la plateforme de la formation donc مع لينونسي ديجا نتاع التي بي تلقاهم دونك موجودين. داكوردو مسيو. اوكي ان شاء الله ليلتكم زينه اي بروشينمون ان شاء الله نتقابلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. على خير. على خير.